বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে তোমাদের একটা ছবি দেখাবো। দেখো তো, এই ছবিটা চিনতে পারো কি না? এই জানোয়ারের ছবিটা চিনতে পারো কি দেখো না? তারপরে আমি বলছি। এই জানোয়ারের একটা ভিডিও দেখায়। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। भारत, हिंदुस्तान, हिंदुओं का सितान। पर हिंदू शोभा यात्रा नहीं मना पाते क्योंकि मुसलमान पत्थर मारते हैं। हिंदू गणेश विसर्जन नहीं कर पाते क्योंकि मुसलमान अंडे फेंकते हैं। हिंदू दुर्गा विसर्जन नहीं कर पाते क्योंकि मुहर्रम का जुलूस होता है। हिंदू संबल मंदिर का सर्वे नहीं करवा पाते क्योंकि चप्पल और पत्थर की बारिश मुसलमान करते हैं। हिंदू होली नहीं मना पाते क्योंकि इस्लाम में मना है और तरुण की हत्या कर दी जाती है। हिंदू नवरात्रि और डांडिया नहीं कर पाते क्योंकि लव जिहाद की स्ट्रैटेजी सेट हो जाती है। लेकिन मुसलमान मिलाद और जलसा धूम से करता है, रमज़ान धूम से मनाता है, बाजार और नमाज कहीं भी बिना परमिशन के आराम से कर लेता है और ईद की नमाज रोड पर चौराहे पर आराम से बिना परमिशन के होती है। और अभी इसके बाद रमज़ान और ईद के बाद बकरीद भी मुसलमान आराम से मनाएगा और नदियां और तालाब की तरह मासूम जानवरों को काट करके खून बहाएगा। বন্ধুরা, ভিডিওটা তো তোমরা পুরোপুরি দেখলে। তাহলে বলো, ও আমাদের মুসলিম ধর্মকে নিয়ে কি পরিমাণে কটূক্তি করে যাচ্ছে। এই শুয়ার খেকোর নাম হচ্ছে নাজিয়া। এ আমাদের ধর্মের থেকে অন্য ধর্ম গিয়ে, তুই যেখানে আছিস চুপচাপ থাক, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না, বুঝতে পেরেছিস? বেশি বাড়াবাড়ি করলি একদম আঁচালা বাঁশ পোঙায় ঢুকে যাবে, বুঝতে পেরেছিস? বেশি বাড়াবাড়ি করিস না, তুই সে ধর্ম নিয়েই থাক না। আর হিন্দু ভাইদেরকে বলি, ও তো হিন্দু ধর্ম গেছে, তো ও কি আমাদের ধর্ম যেরকম অপমান করছে, তোমরা কি মনে করো তোমাদেরও অপমান করছে না? তোমাদেরকে অপমান করছে, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না।